Mano sini party IPF tigo kisah problem ngi tongo abani bagai sing tin hai na hai sing press briefing mak laika jodun confusion ngi tongo abani bagai ang tini kaisa masak lainai Chwngkha tini 12 tarik April sini faction group partai IPF NCni development netrite berkaisa sonbalan khlaika asranu khaimani abo kono সংবিধান মতে ungya je kono state conference khlaina hangkai notice sarma khlayo ar notice sar khaija gya division level ki ringja gya they all MCC, all CEC, all divisional committee, our khobor maya. It is not properly invited. Ob kaisa khokma hai khlaigai, borok khlaika, sikau hai khlaika, kabang matin division khobor maya, borok sai gai, borok oro phaika. Chinaro list tongo jototin division committee ni borok the MCC borok tawana joto list tongo borok kono khobor maya aboni bang sanai the president this conference is null and void tini amana masabo sing kono push by abo important ya ani mote sing fight khene nangnai tin cost no tei ang cross warrior ang hado phane bang samung tangnai ang tangai fayo ang pray 30-35 bosor ang hado phneman kok sai fayo ang sudu tiprao simia ang sara bharat borso gurijak north east gurijak even ang fataro ang pray nini 15 country ro ang gurikha ane ekei ni ane voice ane ekeni kok samani chin hado phneban kok sai fayo tini ang balekhe wanakha balekhe unfortunate mahano durbagyo sing khoroksa senior most sini sing mani sini NC deborma ang bono kakahni dingo ang ta bono mani tongo ang bono shraddha khlayo kin fiaba ang bono sanai tini সংবিধানি মতে sing প্রত্যেক 3 বছর পর sing রাজ্য সম্মেলন খাইজাবো Raja Semilano sing consensus nglaimi hangkai sing buta butung layo abo kitin practice as for rule ang usang Sakha ang 3 bar bud Sakha arang jitika Thangnai 2019 no to saimano sini khumulung nawai auditorium sini 4th state annual conference afro bahino sing buta bud dikhlaina sing aro GS ang elected ongo Sabotono elected khai tin MCC member of central committee borok sinino sing election voter ni odikar tei barbari ko odikar kari conference phaimano bo kintu only MCC member of central committee has a right to cast their vote oboke tini সংবিধান sing obai khai tong tini sing tini khanaka je final maximum MCC borok gya division level borok gya hai borok katar madan borok no borok thumui toi pheka ang nai kha ang saimano aro not even 10% aro MCC member kori tar mane abo illegal anaro proman tongo ane list tongo sabo chini voter odikar tong ang pura anero document tongo a borok rok or attend khaya aboni bagai ang sanai singsu kono push baya sing samung thang tang nangnai dok nukhana thangnai chini 2-3 tariko ang president manani musuk maniya ano jonogon hamjakha ano budrikha ang kapraingkha adoro khut chini NC deborma chini ex president bonijono election commission chongo boni buhuk bai boni nije he chose the election commission he was constituted by him itself Abro NC deborma new klaika sabono loli deborma
जिन सिनियर लीडर अनंत बक्ट जमातिया जिन सिनियर लीडर ते अमरेंद्र देव बर्मा और 3 member commission election commission who was chosen by NC Devaram himself. NC Devaram boro choose khayo hakai boro election conduct laikya 3 member committee election commission boro election conduct laikya free and fair. It was also constituted by none other than NC Devarma. Borijino borno chonggidogo. Free and fair election nungkha. Ajaga chungkha NC Devarma manka 79 vote. MK Jamatia manka 139 vote. Te 4 vote nutangkha. Total vote aro kalaikha nungkha nini 222 vote. Kalaikha. Ara Bising ang maximum manka ang kapaingkha. And it was declared by election commission. Already since proof tongo, they after declaration, oath is taken. Semai tang rokha by election commission. Election commission himself, semai tang rokha. Body president press conference kaya. Adora ang saimiya, bahikle NC Devarma. যে আবো ইনকমপ্লিট বা হাইনি বহুত যেটা কমেন্ট খাইমানি সম্পূর্ণ ইয়া সামনে আবো বলে এখানে লাচিমা সিংসা তেওয়ানামা সিংসা এজ এ সিনিয়র লিডার হি ইজ নট আটার হি ইজ নট কমেন্ট লাইক দ্যাট বিকজ ইলেকশন কমিশন ওয়াজ কনস্টিটিউটেড বাই হিজ ওন চয়েস বনিজন আমরা চঙ্গি দেবো এই আবার আমি তিনি খানাখা আবো বেলা এখানে দুর্ভাগ্য বেলা চিং কপাল হামিয়া जों पुष्ण तरजागै जों তিনি সামং খাইমিয়া आं ताबो साबो प्रयोजन खांख्लाय आं within 1 week 2 week बतिनि बस्तु बसाका बो 300 400 बस्तु I can bring double tripled आं बरक तै फैमान आं आरो कन्फिडेंट दङ तामके जनगण पाब्लिक ताबक आन फेभरेट दङ and very unfortunate जों साइमानि बलाय जों वाना बसंसा NC देबर माने आमालो गोबां माने ता कागै थांखा टमजिनि रमदगिसु देबरमा GS तमाने एक समायो बक फराय थांखा अगुर देबरमा जिनि GS तमाने अगुर देबरमा बिनय देबरमा बुद्ध देबरमा राजेश्वर देबरमा बहाय गोबां मानसिनि नेता रक फराय थांखा साबनि कारणे जों साइमान चित्त देबरमा ब फराय थांखा साबनि कारणे जों साइमान आं बबाय प्रायताबो 14 बोसोर दङ आं सरियाखौ because I love him I serve under him. They eventually Bolram Devarma, the young leader, Bobo, Soray Tanka, Kak Tanka, Saman Karone, Sundan Simon. Bodibawi, Ang Obon Sanai, I'm the fighters, and warrior, and hand the Bank Samukai, and Pot the Maintong, President Maintong Abokon Kotoria, Bodimang Obon Koine, since the Samukai and Clay, since Sudu Kokbaya, since physically Sangmatanai. Sungnugo 4 years in the ministry, Chwngkha, Montringkha. 4 years now look hana, Sab Dilli Thang, Sab Omichai Malay, Sab Modibai Malay, Sab Jepinadai Malay, Sab Tibaran Kok Thang Sai Dilligo, Sungnuitum. But 4 years, Egg Barfanabo Dilli Thangako. Sungbaki Tiplan Manna. Recently, Faikati Omicha, Tane Atarik Tamasing of Tampamini. Approval and Sakamano, so Kagasan. Omitsa Payo Tibravo, boy Tamlina, Bob and Tamaya, Nantandi. Office of Pride, pass a must hang officer. No office Haitango. Kuno Tini party program of Tamaya. But I wonder, Durbago. Takfunabo, Angti President Matro Ekmas, Solis didn't Bobon Digest Claimelia. Over Baga and Kako, public Nissanai, public job abronai. Sabani pokho sab busik gobang borok tong au public ni sanai je samang khainai je soitto bai samang khainai kubui bai samang donai abono ang khago tini public abono grohon khainai ba accept khainai bani ba ang omo tini sawo dogna ga जों legal thangnai जों courto thangnai amani onek process tong tini thani जों tin document tongo abono tei jini ta ang lukha tini जों press conference bor khaiman lukha Apsa. But Sakha, only president is removed. How can president can remove? But president is elected, not selected. I was chosen by the people. But I choose Heka. About the Angni Sekemania is not chosen by NC Devarma,
It's not chosen by anybody else. Any MCC member, any division member, ana bor choose khayo. Bor handa ana booth rogo. Tabu ana booth bromane point bomani na ya. That means he is not respecting the democracy. He is not respecting the constitution of our party. Obat proman khai tongo. Amra ang sawatini जों सालायनाय आंनि लाइमोननि बर'राव आंनि जे फेभारनि बर'राव जों बरं गुथुमकाव सालायनाय जों तामा खामे खायमेया जों सालायनाय आबाङै आं कयनाय जत्तनो दिनै नाव बखाता बायदि दिनै मेइन उद्देश्यखौ थ्रु पडिया प्रेसिडेन्टया आं प्रेसिडेन्ट माइफोर सामखायनाय आं खायबो दङ बनि बागै आं खागानाय जे दिनै सातिमा बर'राव ब्लेके ताबा वनाजाक ब्लेके आतम गङै दंलायगो दिनै आइपिडि पार्टी जों जतन सिओ जे जों दुइ पार्ट नाय दंगो किन्तु आं सानाय आं खागानाय दिनै बर'राव दिनै पाब्लिक राव बर'नो जवाब रेनाय हामबाय मिशन संमनि अब एनसिनि संगो जेति ललित देबर्मा अमरनाथ देबर्मा ते अनंत भक्त जमातिया अब बन संगो इलेक्शन कमिशन के बफाके हम इलेगल नै बनिजे संगो बरक बनि फेबानि बरक अब बनिजे बंग दाखवै बनि प्रेजेंट न बबो तंगाफ के बफाके इलेगल खाम अब आं बुजिने मेले प्रेसिडेंट साबुंग सानम दाना बथ according to constitution ang president abo nangkhe जों कोर्टो थांनाय bo tini जों गोबां document दंगो तेबं कायसा ब्लैक इन रिलेशन खालामोसोगो आं नायगो tini बर'राव थानसा प्लस tini बर'राव जाहाथे जों tini voice no tini दाबि no प्रेसिडेन्ट दाबि no तेबो ग्राहक जों strong voice जों खालामनो मोसोगो tini वाना मसिंसा bo president tongफ्रो bo निजेनो अब एग्रीमेंट खायजा आं दा बनो फॉलो अप सामजख्लायो दा प्रोसेस रहि दं तागो आं मतो थांनायनि कक सेखौ डिस्कस रहि दं टक रहि दं जों थानाय दिनै सीसी मिटिं सालायखा जों यूनिफिकेशन बांग टक खायनाय दा कमिटि वाज कन्स्टिट्यूटेड सब टक खायनाय जत एमएलए जत लाइक दिनै एलाइड अर्गनाइजेशन मास मास खालायसों गासै कमिटि खायखा जों म थाबाय कक सालायनाय बो प्रोसेस जों आवलायनाय एलायन्स जोंनाय ना यूनिफिकेशन जोंनाय आबो जों सालायनो बिसिंतै जों अब सल्व खायनाय अब जों सालायमानि अब दिनै सीसी मिटिं पास खायजा बनि सिगां नाव दंगो एनसि देबन खुद बनि जे 6000 अब मेवर रमानिया ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप बेकार एनसि देबन 6 बेकार 6 और क्लियरली साइड दंगो म तो पब्लिक ने दुकार रमाया और कहां से दंगो 4 नंबर कॉलम रे उन्होंने बांगनाय both the parties agreed that after Delhi division they will initiate the process of unifying both parties as one united political party. अब clearly say तो ना नांगनो बागनाय और इनके सब बाइल सब ने आं तो just I following his process बने आइडिया से एनसि देबरमा जे सामखाय दंग माने आपन दैसां कंटिन्यू खायमनि से और आनी कोनी गलती करे और मेबने कोनी गलती करे आनी मते जे work done process is done by NC Devarma. I want to continue. किंतु बो जे हम हाइको उल्टा बड़ा सामाने अनेक बड़ा व्यक्ति तंगो मथा थांनायो मथा चिनि पातिनो फालिरो नायो अब करो बले दुर्भाग्य दिनै आं प्रेसिडेंट आं उ द कम्प्रेकेशन मन आनि परफॉर्मेंस आनि एक्टिविटीज नो नाइनेदि for the last 4 years he is minister also important post I am also ministers but people already justify our performance our activities abo जों नुगै दं किन्तु बो माहके इलिगेशन तो माने स्पेशली दिनै दैबो इंटरेस्टिंगली जतो दिनै selected elected body except president बरो जतो एस इट इज बसाय दं आरो दिनै जीएस गरै दिन दोनो देबरमा गरै आरो दोनो त्रिपुरा बो गरै आरो 80% members not present in their absence he is just calling the name oh it's wonderful our presence gरै बरो बो जीएस जङै दंखा बनो वाइस प्रेसिडेंट जङै दंखा बनो एजीएस जङै दंखा आं नुखा जागा आरो कयजन लिडार दं हार्डलि 15 to 20 लिडार दं चिनरो चिनि सेंट्रल कमिटि दङ जागा प्राय 100 नि ऊपर चिनि सीसी मेंबर 104 is we are central executive committee CC member there how many attend
our leader hardly 20 or 15 जों मा स्ट्राइक हिन्दु उइतंगो तारमान पब्लिक गरै बनि बागै आं हमनो कइनाय जों पट नि बागैया पुस नि बागैया आं अबनो सागो जों फाइट मा थायनाय जों दिब्रा हानि दफानाय बागै जों वारियर कासे मांनाय जों सिफाइ मांनाय ओंख्लाय जों खागाव दिनै हादफा दिनै मोथां जांनाय हामबाय